नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 8 माह थी जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। दादा के इंतकाल के बाद आप अपने चचा हजरत अबू तालिब की कफालत में आ गए और 25 साल की उम्र तक उनके साथ उनके घर में रहे। इस दौरान अपनी उम्र के 9वें या 11वें साल पैगम्बर इस्लाम तिजारत के सफ़र में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम गए। जिस वक्त हजरत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया, उस वक्त अरब में इंतहाई गर्मी पड़ रही थी। बिलखुसूस मक्के से शाम तक का रास्ता इंतहाई गर्म रास्ता था। सफ़र के लिहाज से बदतरीन मौसम था, मगर तिजारत के एतबार से बेहतरीन मौसम था। हजरत अबू तालिब के ऊपर पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी थी, बल्कि खाना काबा में आने वाले मेहमानों का सारा खर्चा भी जनाब अबू तालिब बर्दाश्त करते थे। इसलिए तिजारत के सफ़र पर जाना ज़रूरी था। हजरत अबू तालिब तिजारत के सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। ख़ानदान के बुजुर्ग ये देखकर हैरान हो गए कि अबू तालिब की तैयारी इस तरह है कि जैसे अपने भतीजे को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं। ख़ानदान के साथी एक दफ़ा घबरा गए और कहा कि ए अबू तालिब, क्या इरादा है? क्या अपने यतीम भतीजे को भी साथ ले जाओगे? हजरत अबू तालिब ने कहा, बेशक। ख़ानदान के बुजुर्ग कहते हैं कि ये क्या गज़ब कर रहे हो? रास्ता इतना ख़तरनाक है कि जवान आदमी के लिए ये रास्ता तय करना मुश्किल है, और कहाँ 10 या 12 साल के बच्चे को तुम इतनी जहमत और परेशानी में लेके जाओगे। सहराई रास्ता है, पानी नहीं मिलता, गर्मी इंतहाई शदीद होती है, चोरों और डाकुओं का खतरा होता है, सवारी के जानवर रास्ते में गिर गिर के मरते रहते हैं। अपने भतीजे को इस जहमत में कहाँ मुब्तला करोगे? हजरत अबू तालिब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने भतीजे को अपने साथ ही लेके जाऊंगा। यहाँ कौन है कि जिसके हवाले मैं अपना भतीजा करके जाऊं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे लिए अब मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरा भतीजा है? और उसी वक्त मेरे दिल को यकीन और सुकून होगा जब मेरा भतीजा मेरे साथ साथ रहे। ये एक अमानत है कि जो मेरे सुपुर्द की गई है। जनाब अबू तालिब का अज़्म और इरादा देखकर ख़ानदान के लोग खामोश हो गए। हजरत अबू तालिब ने पैगम्बर इस्लाम को ले जाने का इरादा कर लिया, क्योंकि यहाँ छोड़कर जाएं तो दुश्मनों का खौफ और ख़तरा है। ख़ानदान वाले कितनी ही हिफाजत करें, मगर वो तो इस तरह हिफाजत करेंगे जैसे बुजुर्ग बच्चों की हिफाजत करते हैं। और हजरत अबू तालिब को मालूम है कि ये एक आम बच्चा नहीं है, क्योंकि आम बच्चे की हिफाजत इस तरह की जाती है कि कहीं रास्ता न भूल जाए, कोई जानवर हमला न कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई अगवा करने वाला उठाकर न ले जाए। मगर इस तरह तो हिफाजत नहीं हो सकती कि यहूदी, ईसाई और काहिन सब दुश्मन हैं। इन सब से बच्चे को बचाना है। इस तरह बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? हजरत अबू तालिब एक तरफ तो इरादा कर रहे हैं कि मैं अपने भतीजे को लेके जाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा हिफाजत का और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब ये भी दिल में ख्याल है कि यह रास्ता कितना तकलीफदेह रास्ता है। अपने यतीम भतीजे को इस जहमत में कैसे डालूं? मगर और कोई हल नजर नहीं आ रहा। अपनी हद तक एहतियात की और ऊंट पर सवारी के लिए एक इंतहाई आरामदेह महमल बनाई। काफिला तैयार होकर मक्के से निकला। हजरत अबू तालिब का दिल धड़क रहा है कि थोड़ी दूर के बाद सहराई इलाका शुरू हो जाएगा। इंतहाई बंजर और वीरान पहाड़ियां हैं। धूप की शिद्दत से इस तरह तपती हैं कि जैसे आग में डाल के निकाला गया हो। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। अगर मेरा भतीजा किसी परेशानी में मुब्तला हो गया तो ऐसा ना हो कि मैं मुजरम करार पाऊं। लेकिन थोड़ी दूर ये काफिला गया था, हजरत अबू तालिब की परेशानी हैरत में बदलने लगी कि ये आज क्या वाकयात पेश आ रहे हैं। चारों तरफ इंतहाई शदीद गर्मी है, लू के झक्कड़ चल रहे हैं, मगर मेरे भतीजे के सर पे बादलों का एक टुकड़ा इस अंदाज से आके साया कर रहा है कि उसकी रहमत के साये में सारा काफिला आ चुका है। परवरदिगारे आलम का वो रसूल जिसे रहमत लिल आलमीन बनना है, उसको ये सहूलत भी मिल रही है, तो अकेले रसूल इसका हिस्सा नहीं ले रहे, सारे साथियों को शरीक कर रहे हैं। बादलों का टुकड़ा पूरे काफिले के सर पे साया कर रहा है, और साया भी ऐसा कि इंतहाई ठंडी ठंडी हवा इस तरह निकल रही है कि जैसे सर के ऊपर बर्फ का टुकड़ा चला जा रहा है। गर्म मौसम, जलती हुई लू और तेज और तपती हुई धूप में अगर किसी को ऐसा मकाम मिल जाए, उससे पूछिए कि कितना लुत्फ़ो मज़ा आता है। सारा काफिला हैरान है। अलबत्ता काफिला ये समझ नहीं पा रहा कि इसका सबब कौन है। अबू तालिब को पता है कि इसका सबब कौन है। अब इत्मीनान हुआ कि दिल में जो ख्याल आया था वो कितना गलत था। मैं ये समझ रहा था कि बच्चे की हिफाजत मुझे करना है। ये तो जहन से निकल ही गया कि खुदा का नुमाइंदा है, इसकी हिफाजत परवरदिगारे आलम करेगा। अगर ये किसी काफिले में भी जाए तो काफिले वालों का एहसान इस पर नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से सारे काफिले वालों को रहमतें मिलेंगी।
اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو اتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائے، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے، اگرچہ صحرا کا جانور ہے مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں۔ مگر یہ واحد قافلہ ہے کہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے، میرا بھتیجا اپنی سواری کے جانور سے اترتا ہے، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیاس سے ہانکتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور یہ جانور تازہ دم ہو کر ایک دفعہ پھر سے اس قافلے میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لایا گیا ہے۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی ہے۔ مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انتہائی بنجر علاقہ ہے، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا ہے خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں اور حیران ہیں۔ ان کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ میرا بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا اور شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد پہ ایک شہر تھا جس کا نام اسرا تھا۔ جب وہاں پر قافلہ پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا۔ قافلہ اس کے قریب گیا۔ پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو پہلے بھی راستے میں سب نے دیکھا تھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا۔ فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے۔ ایک ہی درخت پہ بیک وقت 3 الگ الگ قسم کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ چونکہ جب قافلہ اترتا ہے تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ کوئی سواری سے اتر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے، کوئی ادھر کو جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں کسی کو یہ اندازہ نہ ہوا کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ فقط حضرت ابو طالب جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ اسی سوکھے ہوئے درخت کے قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ کبھی اس گڑھے میں پانی ہوگا، لیکن ایسا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ اسے سوکھے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر اس گڑھے میں پانی جاری ہو گیا اور بہنے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک عبادت گاہ بنی ہوئی تھی جو کہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی تھی۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، پرہیزگار اور انتہائی عبادت گزار۔ سالوں سے آج تک یہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج جب کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا ہو۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی ہو، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھی ہو۔ اور باقی لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا، مگر بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ دن کب آتا ہے کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ یہ 2 واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کر باہر آیا، اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بیک وقت 3 چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ 3 مختلف پھل لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کو نظر آئی۔ بیک وقت 3 معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے آئے، اور تینوں عجیب و غریب واقعات ہیں۔ سمجھ گیا کہ وہ گوہر مقصود آ گیا ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے جو میرا مقصود ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا۔
बल्कि एक आदमी से भी कम का। 5 निशानियां ये देख चुका है, छठा मौजज़ा ये देखना चाहता है। एक आदमी से कम का खाना तैयार किया और खाना लेके बाहर आया। सारे काफिले को देखते हुए चला, उस बच्चे के करीब पहुंचा। बुहैरा जैसे ही उस बच्चे के करीब आया तो जनाब अबू तालिब तड़प कर आगे आए, क्योंकि हजरत अबू तालिब के सपुर्द ये जिम्मेदारी की गई थी कि तमाम दुश्मनों से बिलखुसूस यहूदी आलिमों और ईसाई राहिबों से इस बच्चे को बचाना है। चुनाचे फौरन आगे आए, ऐसा ना हो कि ये मेरे भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अगरचे अबू तालिब को ये यकीन कामिल है कि परवरदिगार आलम हिफाजत कर रहा है, मगर दिली मोहब्बत की वजह से आगे आए और अपने भतीजे के करीब आकर खड़े हो गए। बुहैरा को पता चला कि यह बच्चा तन्हा नहीं है, इसका मुहाफिज भी साथ है। ये भी उसको मालूम था कि मैं जिसकी तलाश में हूँ वो अकेला नहीं होगा। चुनाचे दिल में ख्याल आया, एक और निशानी पूरी हुई। सवाल करता है कि ये कौन है? जनाब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा फर्जंद है। बुहैरा ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त इसकी दावत करूँ, क्या मैं ये खाना इसे खिला सकता हूँ? हजरत अबू तालिब ने इजाज़त दे दी। बज़ाहिर ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि यूं तो हजरत अबू तालिब इतनी हिफाजत कर रहे हैं, मगर खाने की बात आई तो फौरन इजाज़त दे दी। हालांकि उस जमाने में किसी को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे आसान तरीका था, मगर इजाज़त इसलिए दी क्योंकि हजरत अबू तालिब देख चुके थे कि जब यहूदी उलमा ने पैगम्बर इस्लाम को दावत देकर बुलाया और नुकसानदेह खाना पैगम्बर इस्लाम को खिलाने की कोशिश की गई, मगर खिलाने वाले का हाथ दाएं बाएं जा रहा है, मगर पैगंबर के होंठों तक नहीं पहुंच रहा, तो अबू तालिब को यकीन कामिल है कि खाने में अगर कोई खराबी होगी तो मेरे भतीजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब पैगंबर के सामने ये खाना रखा गया। पैगंबर इस्लाम ने यह खाना देखा और बुहैरा से कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे साथी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अकेला दस्तरखान पर बैठ जाऊं? अब यहाँ पर 2 रिवायतें हैं। पहली ये कि बुहैरा ने जानबूझकर कम खाना तैयार किया था, और दूसरी ये कि वो पैगंबर इस्लाम की दावत करना चाहता था, लेकिन इतने बड़े काफिले के लिए खाना तैयार करना उसके बस में ना था। चुनाचे जब रसूल खुदा ने कहा कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, तो बुहैरा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। पैगंबर इस्लाम को कहता है कि मैंने आपकी दावत की थी और मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इन सब के लिए खाना तैयार कर सकूं। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि अच्छा, तो फकत मुझे इतनी इजाज़त दे दे कि मैं जिसको चाहूं इस खाने में शरीक कर सकूं। यानी मैं तुझसे ये नहीं कहता कि सबके लिए खाना तैयार करके ले आओ, मैं अपने हिस्से में से देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तू मुझे इजाज़त दे दे। बुहैरा ने कहा कि हाँ, आपको इजाज़त है। पैगंबर इस्लाम ने सारे काफिले वालों से कहा कि आओ, आकर यहाँ बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। अगर कोई बड़ा ये बात कहता तो काफिले वाले एक दफा गुस्से में आ जाते कि एक आदमी से भी कम का खाना है और हमें बुला रहे हो, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मगर जैसा कि आपको पता है कि बच्चों की बहुत सी बातें इंसान यूं भी बर्दाश्त कर लेता है। अब काफिले वालों को तो मारिफत नहीं है, चुनाचे सारा काफिला आ गया। बच्चे ने कहा है और इसकी वजह से हमें फायदा भी बहुत हुआ है, चलो खाने में शरीक हो जाते हैं। काफिला अलग हैरान है और बुहैरा अलग परेशान है और साथ साथ खुश भी है। जब यह मंजर देखा कि 170 आदमी ये कहकर खड़े हो गए कि आज हमने पहली मर्तबा सफर में पेट भर के खाना खाया है, मगर खाना उतने का उतना ही पड़ा है और उसी हालत में बाकी है। बुहैरा ने जब यह मंजर देखा तो उसे यकीन हो गया कि मैं सही मंजिल पे पहुंच गया हूँ। हाथ में पंखा लेकर अपनी इबादतगाह से बाहर आया था, पैगंबर इस्लाम के पीछे खड़े होकर पंखे को हिला रहा है। अब जो बुहैरा को नहीं जानते उन्हें तो ज्यादा हैरत नहीं हुई, मगर फिर भी हैरत थी कि 10 साल का बच्चा है, 200 साल का बुजुर्ग इसके पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। मगर जो लोग बुहैरा को जानते हैं कि यहाँ से लेकर शाम तक इसकी इबादत के डंके बजते हैं, सारा शाम इसकी इज्जत करता है और ये 10 साल के इस बच्चे की इस तरह से खिदमत कर रहा है, हैरान होकर कहा कि ऐ हमारे आका, आप और इस अंदाज से इस बच्चे की खिदमत कर रहे हैं। हम इससे पहले भी 20 दफा यहाँ से गुजरे हैं और हम इस तमन्ना में मरे जाते थे कि काश एक मर्तबा आपके चेहरे की ज़ियारत कर लें, तो आपके चेहरे की ज़ियारत नहीं होती थी। और आज ये कि आप इबादतगाह से बाहर आए, अपने हाथ से खाना पका कर लाए और इस बच्चे की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? बुहैरा कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैंने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादतगाह की हरकत को भी देखा, मैंने आसमान के बादल को भी देखा, साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जब यह बच्चा इस मकाम पर बैठा था तो आसमान से कुछ लोग उतर के आ रहे थे जिनके हाथ में याकूतो जबरजद के पंखे थे और वो इस बच्चे को पंखा जल रहे थे।
میں نے چاہا کہ میں بھی اس عبادت میں شریک ہو جاؤں۔ بحیرہ راہب کے ماننے والے عیسائی اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح سے کہ اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں، اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ندی کون سی ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کے لیے صحرا میں اس ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمعون نبی نے بددعا کی اور کہا کہ پانی کی یہ نعمت تم سے واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ اللہ کا آخری نبی اس کے قریب آ کر نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت سرسبز ہو جائے اور اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا و آخرت دونوں میں اس کو نجات ملے گی۔ اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرنے کے بعد بحیرہ حضرت ابو طالب کی طرف آیا اور کہا کہ پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا سگا بیٹا تو نہیں ہے، مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے، یعنی میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ وہ تو اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ماں کہاں ہے؟ کہا کہ جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بحیرہ کہتا ہے کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی اس کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتا نہیں یہ وہ نبی ہے کہ اس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں کہ مگر اس سے بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق؟ کہا کہ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر وہ اسے پا جائیں تو ایک لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دیں۔ میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجیے، اور خبردار اس کو باہر نہ نکالیے جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ اب یہاں پر بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر اسلام کو واپس بھجوا دیا، اور بعد میں ہے کہ اگر راستے کے معجزات نہ دیکھے ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، لیکن اتنے معجزات کو دیکھ کر ابو طالب کے دل میں اطمینان ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحیرہ کا شکریہ ادا کر کے چلے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا، آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلافہ میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً پروردگار عالم نے شام والوں پر یہ حجت تمام کرنا تھی، چنانچہ جب میرا بھتیجا شام کے اس شہر میں داخل ہوا تو مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے 14ویں کا چاند اتر کے آ گیا ہو، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکے سے آنے والے قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے نکلنے والا نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے۔ اب سارا شہر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ یہ بڑا شہر ہے، ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں، مگر ہر قافلے کو مسئلہ ہوتا ہے خریدار کو بلانا، لیکن یہاں الٹا معاملہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شہر نکل کر ان کے پاس آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا، یہاں تک کہ اس قافلے کو 1 مہینہ رہنا پڑتا تھا، لیکن اس دفعہ صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت کر کے اور نیا سامان لے کر چلے جو یمن کے راستے آگے بھجوانا تھا۔ شام کے پہلے شہر میں بھی عیسائی راہب ملا تھا، اور اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا، جیسے آج کل پوپ ہوتا ہے۔ اس کا نام نستورا تھا۔ وہ بھی اس دن موجود تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی۔ وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب رات کو آرام کرنے کے لیے لوگ چلے جاتے تو وہ گھر نہیں جاتا تھا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پر لیٹ جاتا تھا۔ یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، نستورا راہب کی بات ہے، جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب تھا اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ 3 دن گزر گئے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا۔ تیسرے دن اسے ایسا لگا کہ اب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا کہ صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا۔ جناب ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا تھا، اس لیے کرتا ہٹایا۔
मोहरे नबुव्वत पर उसकी निगाह पड़ी तो बे इख्तियार टूट पड़ा और मुसलसल बुस्से लेने लगा और जल्दी से मोहरे नबुव्वत को छुपाया और अबू तालिब से कहा कि खबरदार, आइंदा ना इसे कभी मक्का से बाहर लाना, ना मक्के में किसी को ये मोहरे नबुव्वत देखने देना। अगर किसी और ने इसको देख लिया तो इस बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल है। इसी काफिले में कुछ लोग और थे। ये लोग कह रहे थे कि हम इस काफिले में थे, मगर हमारा ग्रोह जरा अलग था। सारे शहर के लोग तो पैगम्बर इस्लाम और नस्तूरा राहिब की तरफ मसरूफ थे। ये इस सब को छोड़कर शहर के बाहर घूमने लगे। शहर के बाहर जो हम गए तो हमने देखा कि कुछ इतने कमजोर किस्म के इबादत गुजार बंदे नजर आए कि जिनके चेहरे कमजोरी की वजह से इतने जर्द थे कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जाफरान मल दिया हो, और इबादत की वजह से उनके चेहरे पर एक नूर था। उन्होंने हमें देखा तो पूछा कि मक्के के काफिले में आए हो? हमने कहा कि हाँ, उसी काफिले में आए हैं। कहा कि हमारे साथ हमारी इबादत गाह में चलो। हमने कहा कि तुम्हारी इबादत गाह से हमारा क्या ताल्लुक? कहने लगे कि तुम्हारा नुकसान क्या है, इज्जत व एहतराम मिलेगा, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने भी सोचा कि चलो जाने में क्या हर्ज है। वहां गए और इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमने देखा कि इस किस्म के बहुत सारे इबादत गुजार बंदे बैठे हैं और इन सारे इबादत गुजार बंदों के बीच में एक ऐसा इंतहाई मुकद्दस आदमी बैठा है कि हमारा दिल उसकी तरफ खिंचने लगा। हम उसके करीब गए, उसने हमें गौर से देखा, फिर ऐसा लगा जैसे मायूस हो गया हो, जैसे उसे किसी और का इंतजार था, और अपने साथियों से कहने लगा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से एक काम कह रहा हूँ और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर पाए। उसके साथी कांपने लगे कि आप हम सब के आका और सरदार हैं, मगर हमें मक्के के काफिले के ये नौजवान मिले तो हम इन्हें लेकर आ गए। उसने हमें देखा, कहा मक्के से आए हो? हमने कहा हाँ। पूछा किस खानदान से ताल्लुक है? हमने कहा खानदान अब्दुल शम्स यानी बनी उमैया से। ये सुनकर वो मायूस हो गया। कहा कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, ये बताओ क्या तुम्हारे साथ खानदान बनु हाशिम का भी कोई फर्द है? हमने कहा हाँ है। कहा कि उसमें कोई बच्चा भी है? हमने कहा कि एक बच्चा है, मगर उसका क्या तज़किरा करना, हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। उसको हम यतीम अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। बस इतना सुनना था कि वो इंतहाई बुजुर्ग ईसाई राहिब अपने रानों पर हाथ मारकर उछल पड़ा, किताब को बंद किया। यसू मसीह और मरियम की कसम, ईसाइयत का खात्मा हो गया। आज दीन ईसा को जवाल आ गया, अब इस दीन को मिट जाना है, और तड़प के खड़ा हो गया। इंतहाई बेचैनी के आलम में हमारे करीब आया और कहा कि क्या एक मर्तबा उस बच्चे की झलक हमें दिखा सकते हो? हमने कहा कि इस शहर में आया हुआ है, चलो चलकर देख लो। वो ईसाई राहिब हमारे साथ निकला, शहर में दाखिल हुआ। हमने सोचा कि जरा इसका इम्तिहान लेना चाहिए कि ये इस यतीम के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। हम उसे अपने काफिले के नजदीक ले गए और काफिले में मौजूद एक और आदमी की जानिब इशारा करने लगे कि देखो ये वो है जिसको आप देखना चाहते हो। निगाहें डालीं, कहा कि ये वो नहीं है, और इससे पहले कि हम कुछ कहें उसकी निगाह पैगम्बर इस्लाम के चेहरे पर पड़ गई। बे इख्तियार ये कहता हुआ दौड़ा, तुम कितना ही छुपाओ, मैंने पहचान लिया कि वो कौन है जो अल्लाह की हुज्जत और ईसा अलैहिस्सलाम का भी आका है। ये कहकर रसूल के कदमों में गिरा। हजरत अबू तालिब ये देखकर हैरान हो गए। ऐसा बुजुर्ग के उसकी बुजुर्गी को देखकर एहतराम को दिल चाह रहा है, और वो रसूल के कदमों में चिपका जा रहा है और बार बार ये कहता जा रहा है कि काश दुनिया मारिफत हासिल करे कि ये कौन है। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं कि ये नबुव्वत का ऐलान करे और मैं इसका कलमा पढ़ूं। फिर अबू तालिब से कहा कि इसकी अच्छे तरीके से हिफाजत करना। तुम्हें पता नहीं ये वो है जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार है। जिसने इसका साथ दे लिया, दुनिया में भी वो जिंदा है और आखिरत में भी जिंदा है, और जिसने इससे मुंह मोड़ लिया वो दुनिया में भी मुर्दा है और आखिरत में भी मुर्दा है। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे और आपने अपनी आंखों से ये मौजज़ात देखे और ऐसे ऐसे बुजुर्गों का इजहार मोहब्बत व अकीदा देखा। इसलिए अब मेरे दिल में भी एक खौफ पैदा होने लगा, और 3 दिन के बाद हम लोग तेजी से मक्के की जानिब चले। मक्का में दाखिल हुए। अभी हम दाखिल भी नहीं हुए थे कि हमारे साथी दौड़कर हमसे पहले पहुंच गए। सारा मक्का पैगम्बर इस्लाम के काफिले के इस्तकबाल को आया। अगर नहीं आया तो अबू जहल और खानदान बनु उमैया के कुछ अफराद। पैगम्बर इस्लाम का ये शाम का सफ़र बेइंतहा अहम सफ़र था, जिसकी वजह से पैगम्बर इस्लाम गोया दुश्मनों के दरमियान गए। वहाँ पर ये जो मुकद्दस राहिब थे, उनकी वजह से पैगम्बर इस्लाम के कुछ मानने वाले भी पैदा हुए। अलबत्ता जो पैगम्बर के दुश्मन थे वो भी ज़्यादा फ़आल हुए।